Shalom, shalom, shalom. Nyie nyote mnayesikiliza na wasalimia sana. Watumishi wa Mungu, muko ambao muko Tanzania, muko Kenya, muko Burundi, muko Rwanda, muko DRC Congo. Na wasalimia sana. Malawi, Mozambique na pengine na wasalimia sana. Siku ya leo nimekuja na kuwatangazia taarifa inayosema kwamba Papa Francisco amekufa. Ndugu mpenda msikilizaji, unayenisikiliza, popote utakapofika utaanguka tu kisha utaanguka. Ndugu jamani, hebu kubali kutubu. Hata kama una hela nyingi, hata kama una umri wa miaka mingi, hata kama una busara mingi sana, lakini kubali kutubu. Hebu tafuta kipatanisho takupatanishwa na Mungu. Ningefurahi sana kwenye comment ukiniuliza hivi naweza kupataje upatanisho nikapatanishwa na Mungu. Ningefurahi sana mtu akinitumia message. Kwa sababu kuna kielezo, mtu ambaye alikuwa anajulikana katika dunia nzima, dunia yote anajulikana kwa sababu ya matendo yake, sasa amekufa. Hivi unajifunza nini wewe? Kabla sijaenda mbali, na niliwaambia kwamba kwa sababu gani Papa Francisco amekufa wakati wa Pasaka. Na tukumbuke kwamba huyu kiongozi alikuwa ametumika kwenye nafasi ya kuongoza Kanisa Katolika miaka 12, na kabla hajafa alikuwa amefikisha umri wa miaka 88, na alitokea Amerikani kuwa kiongozi wa Kanisa Katolika. Na Wakristo wengi walikuwa wameamini kwamba huo ndio kiongozi wa mwisho. Ndio walikuwa anasema na Paulo, waraka wa kwanza Paulo aliandikia Wathesalonike. Watu wengi, baadhi ya watu wengi walikuwa wameamini kwamba huyu ndio kiongozi wa mwisho wa kuongoza dunia. Sasa cha ajabu amekufa. Sasa tumepata taarifa tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 2025 kwamba kiongozi anayeongoza Kanisa Katolika amekufa. Hivi kwa sababu gani amekufa? Kwa sababu gani amekufa siku ya Pasaka? Na kwa sababu gani amekufa na wakati Wakristo wengi walikuwa wameamini kwamba ndio kiongozi wa mwisho? Hebu fanya subscribe uendelee kusikiliza mambo hayo. Swali nyingine, hivi baada ya kufa kwake ni nani atakayerudi kwenye nafasi yake? Hivi kuna kubadilika kivipi baada ya kufa kwa kiongozi huyu? Itakuwaje? Ni nani atakaye pata nafasi yake?